नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयच्या आमच्या ओरिएंटेशन प्रोग्रामान म्हजें नांव सई महांब्रे आनी म्हजे बरोबर म्हजे कॉलीग आसा अलिशा नार्वेकर. नमस्कार. तर सई आनी हांव दोगां जाणां एज अ चायल्ड डेवलपमेंट ट्रेनर म्हणून काम करता सेतू सेंटरान आनी आमी दोगां जाणां मेळून तुमकां ह्या ट्रेनिंगान ह्या प्रोजेक्टान ट्रेन करतलीं. हय, सो आमी सेतू सेंटर फॉर चायल्ड डेवलपमेंट एंड फॅमिली गायडन्सान काम करता आनी आमच्या ऑर्गनायझेशना बद्दल आमी थोडे मातशे फुडें तुमकां सांगतलीं. पूण ताच्या पयलीं हांव सांगूंक सोदतां की सिप्ला फावंडेशन हो आमचो CSR पार्टनर आनी सिप्लान आमकां तुमच्या पर्यंत हो प्रोजेक्ट हाडपाक खूब हेल्प केला. जाल्यार आमी आतां फुडें सरुया. प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन तुमकां दिवच्या पयलीं हांव तुमकां थोडे आमच्या ऑर्गनायझेशनाच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन दिता. आमी ज्या ऑर्गनायझेशनान काम करता ताचें नांव सेतू. ओके, सेतू सेंटर फॉर चायल्ड डेवलपमेंट एंड फॅमिली गायडन्स. आनी सेतू ऑर्गनायझेशन हें एक NGO आनी ते भुरग्यांक लागून काम करता. ओके, तांचे फॅमिलीज, स्कूल्स हांचे बरोबर काम करता आनी आमचें मेन काम म्हणजे भुरग्यांक असेस करप, थेरपीज दिवप, मागीर टिचर्सांक ट्रेन करप, एडवोकसी, मागीर एज्युकेशनल इनिशिएटिव्स, कॅपेसिटी बिल्डींग. ओके, सो हो आमचो मेन फोकस. आमचें विजन अशें आसा की आमकां एक अशें जग पळोवंक जाय ज्या जाग्यार ऑल चिल्ड्रन आर एक्सेप्टेड, लव्ड, रिस्पेक्टेड एंड सेलिब्रेटेड. तशेंच चायल्ड रायट्स आर अपहेल्ड. एज्युकेशन वील बी फुल्ली इन्क्लुजीव. म्हणजे आमकां अशा भुरग्यां मदीं भेदभाव केले नाका की हो चायल्ड विथ स्पेशल नीड्स, हो एक न्युरोटिपिकल भुरगो. ओके, आमकां सगळ्या भुरग्यांक एका बरोबर एकाच क्लासीन शिकयल्लें जाय. तशेंच आमकां सगळ्यांक एका बरोबर एक्सेप्ट केल्लें जाय सगळ्या भुरग्यांक. तशेंच ऑल चिल्ड्रन वील हॅव द ऑपॉर्च्युनिटी टू रीच द फूल पोटेन्शियल वॉट एवर देअर एबिलिटी. आतां आमचो अप्रोच कितें सेतून आमी अर्ली इंटरवेन्शनाचेर फोकस करता. म्हणजे जितल्या बेगीन आमकां कळटा की खंयच्याय भुरग्याचें डेवलपमेंट मातशें डिलेड आसा किंवा खंयच्याय भुरगो युजली नॉर्मल जशें डेवलपमेंट जाता ते डेवलपमेंटा भशेन जायना कोणाचें, तितले बेगीन आमी त्या भुरग्याक हेल्प करूंक सोदता, ताका इंटरवेन्शन दिवपाक पळयतात. तशेंच वी ऑलवेज स्टार्ट विथ स्ट्रेंथ्स. आमकां अशें दिसता की सगळ्यां मदीं एक ना एक पॉझिटीव एबिलिटी आसता. सो वी ऑलवेज फोकस ऑन दॅट पॉझिटीव एबिलिटी आनी आमी स्ट्रेंथा पासून स्टार्ट करता. तशेंच वी वॉन्ट टू बिल्ड सच ब्रिजीस एवरीवेर. ओके, आमकां सगळ्याक अवेरनेस स्प्रेड करपाक जाय, आमकां सगळ्यांक शिकोवंक जाय, एज्युकेट करपाक जाय ह्या गोश्टींच्या बद्दल. ओके, तर आमचो जो मेन प्रोजेक्ट आसा ताचें नांव आसा ज्ञानदीप. ओके, तर ज्ञानदीप हो ह्या प्रोजेक्टाच्या थ्रू आमचो मेन एम आसा की आमी ICDSाक हेल्प करपाक सोदता की टू टीच एंड इन्क्लूड ऑल चिल्ड्रन इन देयर क्लासरूम. तर आमकां अशें म्हणपाचें ना की आमी तुमचो करिकुलम चेंज करपाक सोदता, बिकॉज आमकां खबर आसा की तुमचो करिकुलम ऑलरेडी बरो आसा. ओके, तो ऑलरेडी डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट आसा. ओके, तर आमकां जस्ट तो करिकुलम तुमचें जें शिकोवपाचें आसा तें बऱ्या भाशेन आनीक कशें एनहान्स करूं शकता हें आमी करपाचो प्रयत्न करतलीं ह्या ज्ञानदीप प्रोजेक्टान. आतां ह्या प्रोजेक्टाच्या पयलीं आमी ज्ञानदीप प्रोजेक्ट सुरू केल्लो. सो आमचो जो ज्ञानदीप पयलो प्रोजेक्ट जो आसलो तो इयर 2015-16 ह्या वर्सा. आनी ह्या प्रोजेक्टान आमी कितें केलें, आमी 26 आंगणवाडी वर्कर्सांक ट्रेन केले गोंयच्या. ओके, सो 26 कशें केले, गोंयान 12 तालुके आसा, रायट. सो 12 तालुक्यांतले दर तालुक्यांतले दोन आंगणवाडी वर्कर्स आनी 12 तालुक्यांतल्या 2 तालुक्यांनी आमकां एक टिचर एक्स्ट्रा दिली. ओके, सो 24+2 म्हणजे 26 आंगणवाडी वर्कर्सांक आमी टोटल ट्रेन केले. आनी खंयच्या टॉपिकान ट्रेन केले, एक म्हणजे चायल्ड डेवलपमेंट, दुसरें डिजेबिलिटीज आनी तिसरें ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी कशी हेल्प करूंक शकता क्लासीन. ओके, सो ह्या वर्सा आमचो फोकस आसलो आंगणवाडी वर्कर्सांक ट्रेन करपाचें ह्या सगळ्या टॉपिकांनी. मागीर दुसऱ्या वर्सा कितें जालें, 2017-18 ह्या वर्सा आमचो दुसरो ज्ञानदीप प्रोजेक्ट जालो. ह्या वर्सा आमी पळयलें किंवा आमी फाटल्या एक्चुली ज्ञानदीप 1 आमी हें शिकली की जेन्ना आंगणवाडी वर्कर्स आसतात
क्लासीन तेन्ना ती भुरग्यांक शिकयतात करेक्ट. पूण भुरग्यांक शिकोवपाच्या बरोबरच तांकां बाकीची दुसरी कामां आसता. राशन दिवपाचें, रेजिस्टर भरपाचें, ओके, अशें वेगवेगळी तांकां कामां आसतात. ओके, सो जेन्ना तांकां ही कामां आसता किंवां जेन्ना तांकां भायर ट्रेनिंगाक वचचें पडटा किंवां तांकां आनी खंय तरी ऑफिसान दुसऱ्या वचचें पडटा तेन्ना भुरग्यां बरोबर आसता आंगणवाडी हेल्पर्स. ओके, सो आमचो दुसऱ्या वर्साच्या प्रोजेक्टान आमी चिंतलें की आमी आंगणवाडी हेल्पर्सांक ट्रेन करतलीं सेम टॉपिकान चायल्ड डेवलपमेंट, डिसेबिलिटीज आनी क्लासरूम मॅनेजमेंट, म्हणजे ह्या सगळ्या भुरग्यांक क्लासीन कशी हेल्प करतली ती. आनी आमी हे हेल्पर्स आसा ते सेम 26 बालवाडींतल्यान घेतले. 26 आंगणवाडी वर्कर्सांक ज्या ट्रेन केल्ले त्याच आंगणवाडी हेल्पर्सांकूय आमी त्याच शाळेंतल्या ट्रेन केले. मागीर तिसरो जालो ज्ञानदीप 2019 ते 21 ह्या वर्सा. सो ह्या वर्सा आमचे मेन ऑब्जेक्टीव असले किंवा मेन आमचो प्लॅन असलो मुख्य सेविकांक ट्रेन करपाचो बार्देस तालुक्यांतल्या. ओके, कारण मुख्य सेविका तुमकां सुपरवायज करता आंगणवाडी वर्कर्सांक. ओके, तुमच्या बरोबर क्लोज कॉन्टॅक्टान आसता. तुमकां कितेंय सपोर्ट जाय जाल्यार ती सपोर्ट करता. तुमकां कितेंय क्वेश्चन्स असल्यार ती सदांच तुमकां हेल्प करपाक आसता. करेक्ट. सो आमी चिंतलें की ज्ञानदीप 3 आमी मुख्य सेविकांक बार्देसांतल्या ट्रेन करतली चायल्ड डेवलपमेंट, डिसेबिलिटीज आनी मागीर ती कशी फुडें तुमकां आंगणवाडी वर्कर्सांक, हेल्पर्सांक कशी सपोर्ट करपाक शकतली ह्या गोश्टींनी. ओके, पूण मागीर जसो जेन्ना 2019 2019-20 ह्या वर्सा आमी कोवीड आयलो. ओके, सो हें आमकां पॉसिबल जालें ना थंय इन पर्सन फिजिकली वचून मुख्य सेविकांक ट्रेन करपाक. सो आमी कितें केलें, आमी ऑनलायन वेबिनार्स करपाक लागलीं ह्या टॉपिकांचेर. ओके, आनी ह्या ऑनलायन वेबिनारान आमी सगळ्या प्रिस्कूल टिचर्सांक इन्क्लूड केले. ओके, सो आंगणवाडी वर्कर्स, गव्हर्मेंट किंवा प्रायवेट प्रिस्कूल टिचर्स हांकां सगळ्यांक लागून आमी हें ट्रेनींग फ्री दिलें. आनी एक वेळ खुबशीं जाणां तुमी बी हातूंत जॉयन जाले आसपाक शकता. ओके, सो हे वयर जे तुमकां दिसता हे आमचे टॉपिक्स आनी आमी 3 वेबिनार अश्यो सिरीज केल्यो. आनी हो एक आमच्या वेबिनाराचो फोटो. तर ज्ञानदीप 4 जो आतां आमचो करंट प्रोजेक्ट आसतलो, तर हो प्रोजेक्टान आमी तुमकां सगळ्यांक ट्रेन करपाची आसा. तर ज्ञानदीप 4 हो इयर 2021 to 2024 पर्यंत चलतलो. सो 3 वर्सां खातीर ज्ञानदीप 4 चलपाचो आसा. तर हितून आमी कोणाक ट्रेनींग दितली, तर आमी CDPO, मुख्य सेविका आनी आंगणवाडी वर्कर्सांक ट्रेनींग दितली ऑल गोवाच्या. ओके, इन वॉट, तर आमी 3 मेन टॉपीक काडला. चायल्ड डेवलपमेंट, भुरग्यांचो विकास, डिसेबिलिटी, भुरग्यांक कितें प्रॉब्लम आसूं शकता, आनी क्लासरूम मॅनेजमेंट. समजा तुमकां कळ्ळें की ह्या भुरग्याक प्रॉब्लम आसा जाल्यार तुमी क्लासीन तांकां कशा प्रमाणे मदत करूं शकता. ओके, तर हे 3 मेन टॉपीक आसा आनी कशें. ओके, तर आमचे आतां टोटल 32 वेबिनार्स आसतले फॉर ईच तालुका. सो टोटल जाता 510 वरां, बट हे ऑल तालुका वायज जाता. ओके, एका तालुकाक टोटल 51 hours लागतले. सो 32 टॉपिक्स फूल तालुका. आनी एक इम्पॉर्टंट म्हणजे की हे सगळेच टॉपीक तुमकां आसतले अशें ना. थोडे टॉपीक फक्त CDPO मुख्य सेविकांक आसतले, थोडे टॉपीक फक्त आंगणवाडी वर्कर मुख्य सेविकांक आसतले, जे आमी तुमकां फुडें सांगतले. तशेंच आनी एक इम्पॉर्टंट नोट करूं शकता तुमी की प्रत्येक दिसा तुमकां ट्रेनींग आसची ना. ओके, तर तुमकां आयज समजा ट्रेनींग आसा जाल्यार 3 विकाचो गॅप आसतलो मदीं, आनी मागीर 3 विकाच्या नंतर तुमकां ट्रेनींग आसतली दुसरो टॉपीक. ओके, ओके, तर आतां हांव तुमकां मेन टॉपिक्सा बद्दल इन्फॉर्मेशन दिता. तर सगळ्याकून पयलो जो आमचो मेन टॉपीक आहा तो म्हणजे पेरंट्स अँड यू. तेज्या अंडर आमी 3 टॉपीक घेतला. सगळ्याकून पयली आसा तो हँडलिंग स्ट्रेस. ओके, जितून आमी तुमचो जो ताण आसा, कामाचो ताण, घरचो ताण, हो तुमी कसो हँडल करूं शकता, मॅनेज करूं शकता, हेच्या बद्दल आमी तुमकां इन्फॉर्मेशन दितली.
तसंच हेल्पिंग पेरंट्स हू आर स्ट्रेस. खुबश्या फावटी पेरंट्स तुमचे कडेन येवं शकता मदत मागपाक की आपल्याक मदत कर, कित्याक अशें आपल्याक प्रॉब्लम जाला, कितें हेल्प कर. तर तेन्ना तुमी कशी त्या पेरंट्साक हेल्प करूं शकता हो सेकंड टॉपिकान आमी कवर करतली. तर हे जे फर्स्ट 2 टॉपीक आहा ते CDPO मुख्य सेविका आनी आंगणवाडी वर्कर्सांक आसतले. आनी तिसरो टॉपीक तो फक्त मुख्य सेविका आनी आंगणवाडी वर्कर्सां खातीर आसतलो, तो म्हणजे वर्कींग वीथ पेरंट्स. सपोज तुमी एका भुरग्यान कितें तरी नोटीस केलें, ओके, की ताका असो प्रॉब्लम आसा, तो सारको बसना, तर तुमी ते कशा प्रमाणे कम्युनिकेट करून सांगतले तेज्या पेरंट्सांक, ह्या टॉपिकान आमी तुमकां ते सांगतले. मागीर दुसरो आमचो जो टॉपीक आसा तो अंडरस्टँडींग डेवलपमेंट. ओके, आतां हे टॉपीक फक्त मुख्य सेविका आनी आंगणवाडी वर्कर्सांक लागून आसतले, हे CDPOंक लागून आसचें ना. पूण जर तुमकां खंयच्या CDPOंक जर जॉयन जावपाक जाय जाल्यार ते तुमी जॉयन जावपाक शकता. आतां ह्या टॉपिकान 3 वेबिनार्स आसतली. ओके, सो पयलें म्हणजे चायल्ड डेवलपमेंट. ह्या टॉपिकान आमी तुमकां सांगतली की खंयच्या एजीर भुरग्याचें कितें डेवलपमेंट आसूंक जाय किंवा खंयच्यो एरियाज आसता डेवलपमेंटाच्यो. ग्रॉस मोटर, फायन मोटर, लँग्वेज, सेल्फ हेल्प, मागीर हे सगळ्यो आमी एरियाज डिटेलान पळयतली. तशेंच खंयच्या एजीर भुरग्यान कितें करपाक जाय, ओके, हें तुमकां सांगतली. मागीर दुसरो जो टॉपीक आसा चायल्ड डेवलपमेंट चॅकलिस्ट. ह्या टॉपिकान आमी तुमकां एक चॅकलिस्ट दाखयतली. ओके, सो ताजेर एका वर्साच्या भुरग्यान कितें करूंक जाय, कितें कितें मायलस्टोन्स ताणें अटेंड करूंक जाय. आतां तुमच्या बालवाडीन 3 ते 6 वर्सांची भुरगीं येता, सो 3 ते 6 वर्साच्या भुरग्यां मदीं डेवलपमेंट कशी जाता, खंयच्या एजीर भुरगो कितें करता, हें सगळें आमी तुमकां त्या चॅकलिस्टान दाखयतली आनी तें चॅकलिस्ट कशें यूज करप, ओके, तें 3rd वेबिनार आसतलें. आमी हांगा तुमकां खूब विडियोज दाखयतली, ओके, आनी ताजेर आमी तुमकां चॅकलिस्ट ते सॉल्व करपाक सांगतली. ओके, ते विडियो पळोवन तुमी पळोवपाचें की ह्या भुरग्यां मदीं कशी डेवलपमेंट जाता, ओके, आनी ते तुमी डेवलपमेंटल चॅकलिस्टान तुमी टीक मार्क करप. मागीर नेक्स्ट जो मेन टॉपीक आहा तो म्हणजे अंडरस्टँडींग डिजेबिलिटी. ओके, तर हितून आमी 4 मेन डिजेबिलिटी घेतल्या ज्यो आमकां चडश्यो दिसता. ओके, सगळ्याकून पयली आहा ती म्हणजे ऑटिझम स्पॅक्ट्रम डिजॉर्डर, मागीर अटेन्शन डेफिसीट हायपर एक्टिविटी डिजॉर्डर, स्पेसिफीक लर्निंग डिजेबिलिटी म्हणजे शिकपाक वाचपाक ते डिफिकल्टीज जाता ते, आनी लास्टाक इंटलॅक्च्युअल डिजेबिलिटी जेका आमी मंदबुद्धी अशें म्हणटा. ओके, तर हे 4 टॉपीक आसतले मुख्य सेविका आनी आंगणवाडी वर्कर्सां खातीर. ओके, तर ह्या टॉपिक्सांनी आमी तुमकां हे टॉपिक्स म्हणजे कितें, हे डिजेबिलिटी म्हणजे कितें तें सांगतले. तशेंच तुमी कशें वळखून काडूं शकता, तेंचे सायन्स कितें आसूं शकता तें आमी तुमकां सांगतली. समजा तुमी क्लासून अशें भुरग्याक पयलें जाल्यार तुमी कशा प्रकारे तांकां नोटीस करून आयडेंटिफाय करूं शकता, तर तें सांगतलें. आनी फुडें मागीर तुमी कशी त्या भुरग्यांक मदत करूं शकता क्लासीन, हेंवूय तुमकां ह्या टॉपिक्साच्या अंडर आमी सांगतली. तशेंच ह्याच टॉपिकाच्या अंडर अंडरस्टँडींग डिजेबिलिटीच्या अंडर आमी आनीक 3 टॉपीक घातला, ते म्हणजे द रेड फ्लॅग चॅकलिस्ट. ओके, केन्ना केन्ना तुमी सगळेंच लक्षान दवरूं शकना भुरग्यांच्या बद्दल, रायट. सपोज तुमी कितें नोटीस केलें, ह्या भुरग्याक उलोवंक जायना अजुनी, किंवा तो आडखळटा, किंवा आनीक कितें, जाल्यार तुमी तें नोट डावन करूं शकता. तर त्या खातीर आमी चॅकलिस्ट तुमच्या वांगडा करतली. ओके, तर ह्या 4 डिजेबिलिटीचे जितून तुमकां सगळे टॉपिक्स आसतले आनी बारीक बारीक तेज्या अंडर क्वेश्चन्स आसतले की तो भुरगो उलोवंक शकता, 2 वर्ड्स जॉयन करता काय ना, हे सगळें आसतलें. ओके, केन्ना अशें जावं शकता की तुमकां आनीक इन्फॉर्मेशन जाय पडटली त्या भुरग्या बद्दल, तर तुमी एक वेळ पेरंट्सां वांगडा उलयतली की घरा कडेन तो कसो उलयता, घरा कडेन तो कसो वागता, तेन्ना सुद्दां तुमी ही चॅकलिस्ट यूज करूं शकता. ते आमी तुमकां सांगतली कशी यूज करूं शकता ती. तशेंच युजींग सेकंड टॉपीक आहा तो युजींग द रेड फ्लॅग चॅकलिस्ट प्रॅक्टिकल. ओके, हितून आमी तुमकां विडियोज दाखयतले भुरग्यांचे आनी आमी तुमकां करपाक लायतली ऑनलायन. ओके, आनी आमी तुमकां विचारतले की हे सारकें आसा डेवलपमेंट काय ना, हितून कितें नोटीस केलें, तुमी टीक मार्क करा, आनी अशें प्रॅक्टिकल सेशन आसतलो. आनी लास्टली युजींग द रेड फ्लॅग चॅकलिस्ट रिव्यू. आमी एक वेळ तुमकां होमवर्क कसो दितलो की तुमी तुमच्या खंयच्या एका भुरग्याचेर चॅकलिस्ट करून पळया तुमकां कसो, आनी मागीर तुमचो फिडबॅक विचारतले आमी
की कशी लागली तुमकां चॅकलिस्ट, इजी पडली काय ना, काय कितें डिफिकल्टी जाले, हे सगळें आमी तुमकां लास्ट रिव्यू हितून विचारतली. नेक्स्ट टॉपीक आसा तो म्हणजे क्लासरूम मॅनेजमेंट. ओके, एक वेळ तुमी आयडेंटिफाय केले ओके भुरग्याक हे डिफिकल्टी आसा आनी तुमी मागीर रेफरूय केले भुरग्याक की डॉक्टराक, पेरंट्सांक सांगलें की डॉक्टरा कडेन वचा, म्हणजे हेल्प घेया आनी सो ऑन. ओके, तेजे उपरांत मागीर जेन्ना भुरगो क्लासीन अटेंड करता क्लासीस, तेन्ना तुमी ताका कशी मदत करूं शकता क्लासीन, कशा वेगळ्या प्रकारे तुमी ताका शिकोवं शकता, हे ह्या टॉपिक्साच्या अंडर येतले. तर सगळ्याकून पयलो जो टॉपीक आसा क्लासरूम मॅनेजमेंटान तो म्हणजे इन्क्लुजन. ओके, तर आमकां ऑलरेडी खबर आहा की बालवाडी इन्क्लुजीव आसता. ओके, कित्याक तुमी केन्ना विचारना की तुज्या भुरग्याक उलोवंक कळटा काय ना, तुजो भुरगो 2 वर्ड्स जॉयन करून उलयता काय ना, हें तुमी केन्ना विचारना, तुमी डायरेक्ट एडमिशन दिता. सो तितून आमकां खबर आहा की बालवाडी ऑलरेडी इन्क्लुजीव आसा. ओके, फक्त आमी तुमकां तितून आनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दितली की कशें त्या भुरग्यांक मदत करूं शकता बालवाडीन मिक्स जावपाक दुसऱ्या भुरग्यां वांगडा. सेकेंड आसा टॉपीक तो म्हणजे मल्टिपल इंटेलिजन्स. आमकां खबर आसा की आनी खुबशे रिसर्च सुद्दां केला की एकूच भाशेची इंटेलिजन्स आसना. जो भुरगो शिकपाकूच बरो आसता तोच इंटेलिजंट अशें न्हू. ओके, तर वेगवेगळ्या भाशेचे इंटेलिजन्स आसता. तर ते कितें इंटेलिजन्स ते आमी तुमकां मल्टिपल इंटेलिजन्सान सांगतली. तशेंच युनिवर्सल डिझायन फॉर लर्निंग, हितून आमी तुमकां मल्टिपल इंटेलिजन्स भुरगीं आसता तांकां तुमी कशें शिकोवं शकता एका क्लासीन तें आमी तुमकां सांगतली. ओके, युजींग मल्टी सेन्सरी टिचींग, आमचे जे सेन्सीस आसता 5 रायट, पळोवन, स्मेल घेवन, मागीर टेस्ट घेवन, हे सगळे सेन्सिसांच्या थ्रू तुमी कशें शिकोवं शकता भुरग्याक हें आमी तुमकां युनिवर्सल डिझायन फॉर लर्निंगान सांगतली. तशेंच एनकरेजींग पॉजिटीव बिहेवियर. सपोज एकटो भुरगो मस्ती करता क्लासीन, दुसऱ्या भुरग्यांक मारता, दुखलून उडयता, जाल्यार तुमी कशा प्रकारे ताका समजोवं शकता, कशा प्रकारे पॉजिटिवली तुमी ताका अंडरस्टँड करून घेवं शकता आनी सांगूं शकता, हें आमी तुमकां ह्या टॉपिक्साच्या अंडर सांगतले. तशेंच आनीक खंयचे बिहेवियर इश्यूज आसा भुरग्याक, तर ते सुद्दां आमी टॅकल करतले ह्या टॉपिक्सान. मागीर नेक्स्ट आहा तो विज्युअल सपोर्ट फॉर लर्निंग. तर आमकां खबर आहा की खुबशे लोक, भुरगींच न्हू तर लोक सुद्दां म्हणजे एडल्ट सुद्दां विज्युअल्स पळोवन बरी शिकता. ओके, आमी पिक्चर्स पळयता, आमी मुवीज पळयता, आमकां चड बरें कळटा. ओके, तशेंच भुरग्यांचें सुद्दां त्याच खातीर तेंचे बुक्स सुद्दां जे आसता तेतून सुद्दां बरी बरी व्हडली पिक्चर्स आसता. A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, हे पिक्चर्स आसता सो तांकां कळपा खातीर. तर आमी ह्या टॉपिकाच्या अंडर विज्युअल्सूच यूज करून आनीक तुमी तांकां कशी शिकोवं शकता बाकीच्यो गोश्टी ते आमी तुमकां सांगतले. मागीर नेक्स्ट क्लासरूम मॅनेजमेंटान आनीक 3 टॉपीक आहा ते म्हणजे फर्स्ट आहा क्लासरूम मॅनेजमेंट. ओके, जितून केन्ना केन्ना कितें जाता की एका क्लासीन 30 भुरगीं आसता, 40 भुरगीं आसता, 20 भुरगीं आसता आनी एका बाईक सांबाळपाक डिफिकल्ट जाता. तर आमी तुमकां ल्हान ल्हान स्ट्रेटजीज सांगतल्यो क्लास मॅनेज करपा खातीर, जशें की बडी सिस्टम, ग्रुपींग, कशा प्रकारे तुमी ग्रूप करून क्लास हँडल करूं शकता, मॅनेज करूं शकता, हें आमी तुमकां ह्या टॉपिकान सांगतले. तशेंच सोशल इमोशनल इंटेलिजन्स, भुरग्याक राग येयलो, भुरग्याचे इमोशन्स कशे व्यक्त करपाचे हेच्या बद्दल आमी तुमकां चड म्हायती दितली ह्या टॉपिकान. आनी लास्टली चायल्डहूड सेक्शुअलिटी, हो टॉपीक CDPO मुख्य सेविका आनी आंगणवाडी वर्कर्सां खातीर आसतलो. तर हितून आमी सेक्शुअलिटीच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन दितली तुमकां. ओके, आनी भुरग्यांक कितके पर्यंत खबर आसपाक जाय ह्या टॉपिका बद्दल आनी कित्याक खबर आसपाक जाय हेंवूय तुमकां सांगतली. नेक्स्ट क्लासरूम मॅनेजमेंटानूच आनीक 3 टॉपीक आमी घातला ते म्हणजे असेसींग फावंडेशनल स्किल्स, फावंडेशनल लिटरसी आनी फावंडेशनल न्युमेरसी. ओके, हे 3 टॉपीक परत मुख्य सेविका आंगणवाडी वर्कर्सां खातीर आसतले. हितून आमी तुमकां सांगतली की भुरगो केन्ना बरोवंक शिकता, केन्ना वाचूंक शिकता आनी तुमी कशा प्रकारे तेजे हे लिटरसी आनी न्युमेरसी वाडोवं शकता, कितें एक्टिविटीज तुमी प्लॅन करूं शकता, तुमच्या करिकुलमान आसा ते एक्टिविटीज तुमी आनीक कशा बऱ्या भाशेन एट्रॅक्टीव करूं शकता आनी भुरग्यांक शिकोवपाचो प्रयत्न करूं शकता ह्या स्किल्सान,
ते आमी तुमकां सांगतली. नेक्स्ट मेन टॉपीक आहा तो म्हणजे हेल्पिंग हँड्स. ओके, हे जे टॉपिक्स आसतले अंडर ते सगळे CDPO आनी मुख्य सेविका खातीर आसतले. ओके, स्पेशली हे 3 टॉपीक जितून हे जे 3 आमचे मेन टॉपीक आसा ते चडशे मॅनेजमेंट टायप टॉपीक. ओके, सो समजा कितें कम्युनिकेशन करपाक जाय दुसऱ्या आनीक खंयच्या CDPO कडेन किंवा मुख्य सेविका कडेन, किंवा कितें कॉन्फ्लिक्ट जालें जाल्यार कशें तुमी हँडल करूं शकतले. तशेंच टायम मॅनेजमेंट एंड प्रायोरायटायझेशन. सो आमकां खबर आहा की CDPO, मुख्य सेविका, इवन आंगणवाडी वर्कर्स सुद्दां खूब मल्टीटास्क करता. एकूच काम आसना तुमकां. तर खंयचो टास्क तुमी कसो मॅनेज करूं शकता ते आमी तुमकां सांगतले. तशेंच प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी क्रिटिकल थिंकींग. कितें प्रॉब्लम जालें, कितें सिच्युएशन येयलें तुमच्या फुडल्यान जाल्यार कशी तुमी मॅनेज करूं शकता, हँडल करूं शकता हें आमी तुमकां सांगतली. नेक्स्ट हेल्पिंग हँडान 4 टॉपिक्स घातला आमी, जे टॉपिक सगळ्यांक आसतले CDPO, मुख्य सेविका आनी आंगणवाडी वर्कर्सां खातीर. तर सगळ्याकून पयलो जो टॉपीक आहा तो म्हणजे बियॉन्ड डिसेबिलिटी, जितून आमी तुमकां एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करतली, तो म्हणजे F वर्ड्स. ओके, तर ह्या मेन टॉपिकाचो एम आसा तो म्हणजे आमी तुमकां हेल्प करपाक सोदता की कशा प्रकारे तुमी भुरग्यांचे स्ट्रेंथ, ओके, तेंचे पॉजिटीव गूण आयडेंटिफाय करूं शकता. आनी फक्त आयडेंटिफायच न्हू, पण ते बरोवन कशें तुमी दवरूं शकता. हेच न्हू तर तुमी तेंचे डिफिकल्टीज, खंयच्या स्किलान तांकां डिफिकल्टी आसा ते तुमी सुद्दां आयडेंटिफाय करूं शकतली. ओके, तशेंच त्या स्किलान आतां तुमकां कळ्ळें की ताका डिफिकल्टी आहा जाल्यार तुमी फुडें ताका कशी मदत करूं शकतली त्या स्किलान, तेवूय तुमकां आमी बरोवन कशें करप आनी मागीर कशें अप्लाय करप हें तुमकां सांगतले. ओके, तशेंच मागीर नेक्स्ट टॉपीक आहा तो इन्क्लुजन, सपोर्ट एक्टीव पार्टिसिपेशन. तर हो मातसो इन डिटेल आसतलो टॉपीक इन्क्लुजन, जितून आमी क्लासीन कशें तुमी भुरग्यांक सांबाळूं शकता, कशें तुमी मिक्स करूं शकता, बट इन डिटेल आसतलो टॉपीक. मागीर युनिसेफ स्टँडर्ड ऑफ केअर हे एक फॉर्म आसा जितून 8 एरियाज आसा आनी आमी तुमकां हें करपाक लायतली आनी पळोवपाक लायतली की तुमी प्रत्येक एरियेन कितके पर्यंत तुमी तुमची आंगणवाडी आसा सारकी किंवा ना, खंय तुमकां मदत जाय हें आमी पळयतली. आनी लास्टली एवेन्यू ऑफ हेल्प, आनीक खंय तुमी कम्युनिकेट करूं शकता हेल्पा खातीर, आनीक कसली तुमकां मदत जाय, हें ओपन डिस्कशन आसतलें. ओके, तर हे आमचे 32 टॉपिक्स. थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. आनी जशें तुमकां अलिशान हाज्या पयलीं सांगलां की टोटल 32 टॉपिक्स आसतले आनी हे तुमकां ट्रेनींग जें आसा हें तुमकां डेली आसचें ना. ओके, सो आज समज तुमचें ओरिएंटेशन जालें जाल्यार तुमच्या तालुक्याक लागून आनी 3 आठवड्यांनी परत दुसरें ट्रेनींग आसतलें. ओके, सो आज तुमचो ओरिएंटेशन टू द प्रोजेक्ट जालो, मागीर आनीक 3 आठवड्यांनी तुमचो नेक्स्ट टॉपीक म्हणजे हँडलिंग स्ट्रेस हो टॉपीक आसतलो. ओके, तशेंच आनीक थोडें इन्फॉर्मेशन दिता की एक म्हणजे वेबिनार सुरू जावच्या पयलीं किंवा खंयचीय ट्रेनींग सुरू जावच्या पयलीं आमी तुमकां एक फॉर्म धाडटली जाका आमी म्हणटात प्री वेबिनार फॉर्म. ओके, सो हो फॉर्म आमी तुमकां कित्याक धाडटा, एक म्हणजे आमकां कळपाक लागून की आमच्या ट्रेनिंगाच्या पयलीं तुमकां ह्या टॉपिकान कितलें इन्फॉर्मेशन आसलें. ओके, आनी मागीर जसो वेबिनार आमी जशें तुमकां ट्रेनींग दिलें आनी वेबिनार सोंपलो काय मागीर आमी आनीक एक तुमकां फॉर्म धाडटली, गुगल फॉर्म, जाचें नांव आसा पोस्ट वेबिनार फॉर्म. ओके, सो सेकेंड फॉर्म आमी तुमकां धाडटात आमकां कळपाक लागून की आमचें ट्रेनींग जावन तुमकां कितलें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. ओके, सो मागीर आमकां हे दोनूय कंपेर करपाक बरें पडटलें की आमी तुमकां जें शिकयलें तें तुमकां कितलें समजलें. जर तुमकां समजूंक ना जाल्यार आमी खंय इम्प्रूव जावपाक जाय किंवा कित्याक लागून समजूंक ना. इंटरनेट कनेक्टिविटीक लागून प्रॉब्लम जालो काय तुमकां आमी शिकयताले तें सारकें समजूंक ना. ओके, सो कित्याक लागून प्रॉब्लम जालो हें आमकां फुडें कळपाक बरें पडटलें आनी आमकांय इम्प्रूव जावपाक बरें पडटलें. तशेंच आनी एक फॉर्म धाडटली तुमकां फीडबॅक फॉर्म. ओके, आनी ह्या फीडबॅक फॉर्मांतल्यान आमकां कळटलें की आमी खंयच्या जाग्यार इम्प्रूव जावंक जाय.
तशेंच जर तुमकां कितेंय प्रॉब्लम जालो, तुमकां तुमच्या तालुक्यान समज तुमच्या वाठारान तुमकां इंटरनेट मेळना, ओके, किंवा तुमकां आमचे कडल्यान आनीक कसली हेल्प जाय, किंवा तुमकां दिसता की हो टॉपीक तुमकां ऑलरेडी खबर आसा पूण आनी आमकां परत शिकून कांय उपयोग जावचो ना, किंवा तुमकां आनीक कसले दुसरे टॉपीक जाय जाल्यार हे सगळे तुमी फीडबॅक फॉर्माचेर बरोवंक शकतात, ओके. तशेंच आनी एक इन्फॉर्म करपाक सोदता की जर इन केस तुमी 3-4 आंगणवाडी वर्कर्स एकाच आंगणवाडींतल्यान काम करता जाल्यार तुमकां सगळ्यांक आपआपल्या फोना वयल्यान जॉयन जावपाची गरज ना. तुमी कोणूय एकट्याचोच फोन घेवन 4 जाणां जॉयन जावपाक शकतात. फक्त जेन्ना तुमी फीडबॅक फॉर्म भरतात किंवा प्री आनी पोस्ट फॉर्म भरतात तेन्ना तुमी आपआपलें नांव घालून हो फॉर्म भरात. म्हणजे आमकां समजुपाकूय बरें पडटलें की कोण कोण आंगणवाडी वर्कर्स जॉयन जाल्लीं ती, ओके. सो आमचे कडेन अटेंडन्सूय उरतली त्या आंगणवाडी वर्कर्साचे त्या दिसा, ओके. सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हज्या आनी अलिशा कडल्यान, आनी आमी तुमकां फुडल्या ट्रेनिंगाक मेळटा. देव बरें करूं.